السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس ویڈیو دوبارہ سلیمان مصباحی صاحب کی ہے، کیونکہ ہمیں یاسر بہت سارے کمنٹ آتے ہیں کہ سلیمان مصباحی صاحب کی ویڈیو لگایا کریں۔ یار آپ تو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نہیں، پیچھے پڑنے والی بات نہیں ہے یاسر، ہم تو جو ریئلٹی ہے وہ آگے رکھ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سلیمان مصباحی صاحب سے نہ تو کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی اچھے انسان ہے، لیکن جو وہ غلط کہانیاں پیش کرتے ہیں پھر اس کے آگے جو انجینئر صاحب ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ہم تو وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یاسر ایک نئی کہانی سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی۔ اللہ تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، ویسے ہی سنا دیں، سنت اذکار سنیں، کوئی نہیں آتے۔ میں اس دفعہ نا ہم جب حیدرآباد گئے، میں کہ تو بندہ واہ چوں نکلتا ہے نا، تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدرآباد میں، سندھ، یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے، صادقآباد کے قریب گھوٹ کی۔ صحیح ہے۔ پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی۔ ہم نے رات کو حیدرآباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے اسلام آباد آنا تھا۔ تو جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے، تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی، تو پھر گھوٹکی آندہ کو مزہ نہیں آنا تھا، میں چاہ پی لینے۔ تو ہم اڈے پہ تقریباً کوئی 10-12 بندے بیٹھ گئے، تو وہاں ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا، شکستہ حال، داڑھی بکھری ہوئی، نقشہ بڑا کھینچتے ہیں۔ وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نے اللہ دینا تھے، تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے۔ اچھا نئے میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا، تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے۔ اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں۔ بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے، انسان ہے نا، خواہشیں ہیں، کیا کریں بھائی، بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے۔ وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لایا میں اس کو کبھی بھی، اللہ مجھے معاف فرمائے، بس دل میں ہے نا ایک بات، وہ اللہ کی کرنی۔ گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا، تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا، جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی، اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا۔ کیا بات ہے۔ اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا۔ تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس ایویں سا، وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو، تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا۔ ہاں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا۔ یہ اس چیز کے بار بار دیکھ رہے ہوں گے نا، ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پڑے جاتے ہیں، کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا، دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں۔ اچھا جی، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا۔ صحیح ہے۔ پہلے میں تھا ہری نہ ہی، پہلے میں تھا ہری نہ ہی، اب ہری ہے میں نہ ہی، ایک ہی رہنا ہے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، دو نہیں رہ سکتے، رہنا ایک نہیں ہے۔ اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا، پھر اس میں رنگ بھرے گئے، میرے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے، میں نا اگو تھوڑا جیسے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو۔ کمال سے وہ سارا اڈا جمع ہو گیا۔ مصباحی صاحب تو بڑے پیارے بندے ہیں۔ ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے اس کو یہاں دیکھ، آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے، یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے، یہ سارا دن یہاں خاموش، یہ بھی اچیومنٹ ہے بھائی مصباحی صاحب کی، کرامت ہے جس سے اس نے بات کی۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئے حضرت، جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں، اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت، اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت، اس میں ہوا نہیں تھی، اس ہوا سے بچو حضرت، یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی، وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو۔ میں کادی دعا، سائیں کادی دعا کرے تیرے، کہنا میں نے لال شہباز کلندر جانا ہے۔ میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ، میری گاڑی، کہتا نہیں لال شہباز کے پاس جانا ہے، جانا بھی میں نے لال گاڑی میں ہے۔ کوئی بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا جی میرے کو لال گڈی ہے، میں چپ کر تینوں نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا کیڑی لال گڈی کہن ڈیا، اور اس کا نام تھا شیر محمد، اس کا نام تھا شیر محمد، فقیر شیر محمد۔ میں نے مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے، تو میں ذرا گریز کرتا ہوں، پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ وہ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر ان لا تھے ارسلان بھائی، میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو،
नंबर उसको देते हुए ना मैं दिल में ख्याल कर रहा था, मैं नंबर तो मैं तेनों दे छड़िया, मैं केड़ा तेरा फ़ोन चुकना है। फिर आगे से मुझे पता क्या कहता है, साईं हम तो याराना लगाते हैं लेकिन लोग नहीं लगाते। मैं देख लो बच गई रो, एक बकरी हो गई है। कहता साईं हम तो याराना लगाते हैं लोग नहीं लगाते। तो ये हाँ हजरत नाई बयान करता है। ऑन दिस स्पॉट अब नाई बयान लग गई। अच्छा जी, ਉਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਲ का आजान, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ दिल ਨੂੰ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं ना, मैं अपने मशीन डिजाइन का आपको फार्मूला लिख के देता हूं, कोई बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। समझाना तो दूर की बात है, सिर्फ ये बता दे कि लिखा क्या हुआ है। इस तरह इल्म ट्रांसफर होता है मेरे भाई, ऐसे कुछ भी नहीं होता। मेहनत करने से चीजें हासिल होती। और हमारी कौम भी देखे ना, ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग अब भी मौजूद है जो इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, किन चीजों के पीछे पड़े हुए हो। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह, सूरह आल इमरान आयत नंबर 179। अल्लाह की तो शान ही नहीं है कि तुम्हें गैब पर इत्तला दे। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह चाहता है अपने रसूलों में से जिसे चुन लेता है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों के ऊपर। तुम्हारा काम अल्लाह और उसके रसूलों पे ईमान लाना है। तुम फॉलोअर्स हो, सिर्फ पैगंबरों को मैंने मनवाना है। दुनिया पे दीन के कस्टोडियन, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव बंदे पैगंबर हैं। हमें नबियों वाला दीन चाहिए, बाबों वाला दीन नहीं, किताबों वाला दीन। और सिर्फ वो बाबे हमें काबिल कबूल हैं जो हमें किताबों वाला दीन बताएं, जो आसमान से नाजिल हुआ है कुरान और सुन्नत की शक्ल में। तो ये है असल में हमारा बाबों से जाती झगड़ा कोई नहीं है। ये बुनियादी फर्क है कि हम उस दीन को मानते हैं जो उस शख्सियत पे नाजिल हुआ जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथी पांव मार के जमीन पे 40 किलोमीटर दूर तक दूसरे हाथी से कम्युनिकेट करता है। बाबा दीवार के पीछे कम्युनिकेट करके बता दे। वेल मछली 1.5 घंटे तक अपना सांस रोक लेती है समुद्र के नीचे, 1.5 घंटा। ए बुजुर्ग कोई मनू ना अद्धा घंटा ही रोक के दस दे, 15 मिनट, चलो 15 मिनट, 5 मिनट ही कोई बुजुर्ग समुद्र थले सानू साह रोक के दस दे, तो फिर वेल मछली अफजल होगी बुजुर्गों से। ज़ाहिर है इस किस्म का इन्होंने बताया। यासिर भाई कभी आप गए हैं घोटकी? यार मैं तो नहीं गया, लेकिन वाकयात के अंदर ना बहुत सारे इलाकों की सैर कर लिया, और ये सैर करवाने का क्रेडिट मिसबाई साहब को जाता है। मिसबाई साहब को जाता है। और यासिर कभी आप घोटकी गए हो और चाय वहाँ पे गुड़ वाली पी हो? यार ये वाकया सुन के अब मेरा वाकई दिल कर पड़ा है। और वहाँ पे मलंग आपको मिल गया फिर तो मजा ही आ जाए। यार कमाल की यार स्टोरी बता दिया कि उसने हर सवाल का यासिर प्रॉपर जवाब दिया। अच्छा देखें, स्टोरी कैसी, उन्हें लफ्ज बलफ्ज याद होती है कि कहाँ से क्या हुआ, नोट किस तरह के थे, बाबे का हुलिया कैसे था, पूरी तरह पूरा नक्शा वो बयान करते हैं। बिल्कुल सही है। और यासिर एक बात तो बताएं कि वो जो कह रहा था कि मैंने लाल गाड़ी में जाना है, तो वो एक बंदे ने कहा जी, वो मिसबाई साहब के साथ था कि लाल गाड़ी मेरे पास है। तो मिसबाई साहब ने कहा कि तेनों नहीं पता ये लाल गड्डी केड़ी है, वो कौन सी लाल गाड़ी है? यार ये उन्होंने खुद ही हर चीज़ अज्यूम की हुई है। यार मेरे ख्याल से ना ये लाल शहबाज कलंदर उनकी बात कर रहे थे कि वो ही मुझे लेके जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा। नहीं, वो कैसे लेके जाएंगे? यार ये रूहानी इनका सिस्टम होता है, ये अज्यूम करते हैं कि रूहानियत के अंदर ना मुझे वहाँ पे सैर करवाई जाएगी। अच्छा, लाल गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि रेड कलर की गाड़ी हो, ये हरगिज नहीं है। नहीं। उसका वो मिसबाई साहब भी समझ गए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, मुझे इस बात पे ना इन लोगों पे हैरानगी आती है कि कुरान पाक में चीज़ें बिल्कुल वाज़े लिखी हुई हैं, उसकी इनको समझ नहीं आती। अच्छा, जो कोई इस तरह का मलंग कोई चीज़ कह दे ना, कोई भी मतलब कोड वर्ड में या उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो ये उसके अंदाजे लगाते रहते हैं। यार ये इसने ये बात की है, इसका मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब यार कुरान पाक में कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़े बयान कर दी गई हैं, वो आपको समझ नहीं आती। वो अल्लाह ताला का कलाम है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सही बात है, सही उस पे आप शक में पड़े हुए हैं। और एक वो बंदा जो कि बेचारा सही तरह से पूरी तरह उसकी हालत भी ठीक नहीं है, वो ज़हनी तौर पे भी फिट नहीं है, और आप उसे कहते हैं कि यार इसने वो फलां जो बात की है ना, इसका मतलब ये है। तो यार खुदारा कुछ खौफ खाएं खुदा का कि इस तरह नहीं चीज़ें होती। जो चीज़ें वाजे हैं उस पर अमल करें। आप उस बंदे से एक तो ये मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे, ठीक है, आपकी उनके साथ मोहब्बत होनी चाहिए थी ना। फिर सही,
उन्होंने कांटेक्ट नंबर आपका मांगा है और आप खुद कह रहे हैं कि मैंने दिल में सोचा कि मैं कड़ा तेरी काल चुकनी है। सही है। मतलब यार मुनाफिकत का ये लेवल है आपका। एक तरफ आप हमें ये बता रहे हैं कि वो बड़ा पहुंची हुई शख्सियत थी, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। यार अगर आप उसको इंपॉर्टेंट शख्सियत मानते हैं तो फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर करने से, सही बात है, तो आपका क्या जाता था? उसकी बात सुनने में आपका क्या जाता? आपके दिल में ऐसा गुमान आया भी क्यों ऐसी शख्सियत के बारे में? और लेकिन साथ उसने यासिर पहचान भी तो लिया कि यारी फिर एक साइड तेरी लगती, दोनों साइड ते लगती है। अच्छा ये देखे ना, अब इस तरह की बात है। अच्छा मैं आपको अपनी ज़ाती एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक दफ़ा ना एक जगह पे गया तो वहाँ पे ना जनाजा था, वहाँ पे शिरकत की मैंने, ठीक है। तो उसके करीब मैंने सुना था कि यहाँ पे किसी मलंग का दरबार है। अच्छा तो उसके करीब जनाजे गाह थी, जनाजा पड़ा, जनाजे से फारिग हुए, बाद में लोग जिस तरह ताज़ियत के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ पे हम खड़े थे। तो एक ना ऐसे ही कोई मलंग सा आया, तो हम 8-10 लोग खड़े थे। तो वो आया है, वो किसी से उसने सलाम नहीं किया। अच्छा। वो मेरी आगे उसने हाथ कर दिया, मुझसे सलाम लिया, तो मुझे कहता है, ऐसे इशारा किया कि ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ। सही है। तो वो चला गया। सही है। अच्छा उस ज़माने में ना मैं इन लोगों के साथ उठता बैठता था। सही है। ये जो पीरो फकीरों को बहुत मानते हैं और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं। तो आप यकीन करें मैं तकरीबन हफ्ता 10 दिन 20 दिन ना इसी बात पे सोचता रहा कि यार वो क्या मैसेज मेरे लिए लेके आया था, या उसने क्या मुझे सबको छोड़ के मुझसे सलाम उसने क्यों लिया। हालांकि यार वो एक यासर हवास बाख्ता बंदा था, जहाँ पे उसका वो ऐसे जहन बना उसने सलाम ले लिया। अच्छा अब बात करने की ये है कि आपका ना ये ऐसा माइंडसेट बना देते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर गौर और फिक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल उसकी तरफ आपका फोकस करवा देते हैं। और गौर और फिक्र करने वाली जो चीज़ है कुरान और हदीस, उस पर फोकस नहीं होता, उसके ऊपर फोकस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल तो हम जो कहते हैं कि इनके ऊपर गौर और फिक्र करें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें और दीन इस्लाम को एज ए रिसर्च उसको पढ़ें, उसके ऊपर अमल करने के लिए उसको पढ़ें, तो फिर आपको पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल यासर आपने बहुत प्यारी बात कर दी। और आखिर में हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें पूरे मुसलमानों को और पूरी दुनिया के लोगों को हिदायत नसीब करे और दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये थी आज की वीडियो जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।